এটা গলা রাতির কথা। গলা রাতি যে হিসাবে ধুকা পবন টিকে হেলা যে আমার ঘরের দুইটা আলবেস্টার উড়ে নেলা। সো হেলো গাইস, ওয়েলকম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ। এই বর্ষ গ্যাস নাই মিলবা বলি না লোক মানে কেনতা হরিয়ানা হউছন যে তুমি তো জানিয়ে কা পারুথিব। আজি আমনে গ্যাস নাই থি বলে এটা সৌরবার মুই বাহারি যাইছু গ্যাস আনবালাই নল্লা যেনতা আমি নল্লার গ্যাস অফিস নেকে পहुंचिनु দেখनु যে গ্যাস অফিসে কা বন্ধ থিলা, নাই বাজালে নাই খুলন বলুথিলে। মেডিকেল স্টোর না টিকে কাম থিলা বলে সৌরবার মুই পলে আসনু নীল মাধব মেডিকেল স্টোর। আমকে এই মেডিকেল স্টোর নু নেবার থিলা গুটে নাইট্রোজেন, তো সেটা ধরি না ডাইরেক্ট পলে আসনু গ্যাস অফিস নেকে। আর ওয়েট করতিছু কেতে বেলা গ্যাস অফিস খোলা হবা বলি। আধা ঘন্টার ঘন্টা এই জায়গা না ওয়েট কলা পরে জনতা গ্যাস অফিসটা খোলা হলা সেনতা মুই মোর খাতা দেখাই দিনি আর আমকে গ্যাস বি মিলি গলা। গ্যাসর সাথে আমকে গুটে পাইপ বি দিছিলে যেনটা কি 2 বছর থরে চেঞ্জ করবা পড়ছি বলে, তো সেটা ধরি না বাহারি নুইটা আমি ঘর के पहुंचनी नहीं আর देखबा के मिलला हमर घर सामने ना गुड़े चोर के जे की आम चुरौतिला वीडियो बनाउचा बोली को नहीं बनारे मालिक देखला हुरबा बोलुथि जे नाइट्रोजन मुई बाबू लगे आनी थी सेटा नहीं दबा लगी एटा कालिया के धरी ना बाहरी जैसु हमें डायरेक्ट तीत के लागे। बाबू के नाइट्रोजन दमी बोली ना आसी दिन रे बाबू तो पूरा सुई पड़ी छे देखि पारथि चेती भी गला यार से आड़े टिके देखि देखला केन नहीं ना लाश के कांदी पोगाला। बड़ा हरामी हो बेटा। 5-10 मिनट बाबू सा मजा मस्ती करी सरला बाद बाहरी नुइटा में घर के धुका पवन भी खूब होतिला और वर्षा भी टिके हे इस्तिला ना जल्दी जल्दी पले आसनु घर के आसला पर देखनी जे हमर टीन अल्बेस्टर 2 टाका ऊपर उड़े नहीं लास्ट के घर भी उड़े नेवा बोलथिनु जे हिसाब धुका हेला जी।